से ग्रह सब कौन माँ सब लगी लगिकी थे भलसे लिभे दे पुणी आउ थे बना सूर्य था गोटाए सूर्य रही से कौन हाँ आउ गोटे सूर्य रे जह्न हाँ ठीक अच्छे हाँ मुझे अलग बुझे से जमती बुझे झुआ सेमती पूरा बनई हाँ सूर्य ठार टे छाड़ी बना दूर को हाँ दूर को बनइले ग्रह बनइले साइज हम ना हाँ हाँ बना जमती ते आस बना बना जमती आस बना मेन कथा हूँ काली जहाँ बुझाई से पिला ताको बुझी भल से आसे बनई पारुची हाँ वेरी गुड मुझे जमती बुझे से सेमती बनाऊँ किए थिला सेठी पृथ्वीर उपग्रह किए चंद्र बन वेरी गुड उपग्रह से कहार उपग्रह चंद्र पृथ्वीर आमर टोटाल केतोटी ग्रह रही पृथ्वी गोटे कौन कौन वेरी गुड आमे को ग्रह रे रहीचे वेरी गुड जह्न केउ दिन पूर्ण रूप देखा जाय थाए आ को दिन देखा जाए नहीं अमावास्या दिन देखा जाए नहीं कि देबू पड़ानी तापरे आमर जो रही तारा सब रही है कि तारा गुड़िक आमको छोट देखा जाती ना बड़ देखा जाती बड़ नहीं सूर्य आमर भी गोटे कौन नक्षत्र सूर्य कहीं आमको देखा जाउची सूर्य आम पाखरे आमको देखा जाऊ अच्छी अच्छा पिला माने राति रे जो तारा जह्न सबू थांती ना न थांती किंतु कहीं देखा जाती नहीं आलोक सूर्यंकर जो आलोक पड़ी था आलोक देखाती नहीं अच्छा हमारे केतोटी ग्रह रही ओके वेरी गुड एटा कौन सूर्य सकल शक्तिर आधार किए आमे आलोक काठू पाउछे ओके वेरी गुड ग्रह गुड़ी कौन पूरा पाखु पाख लगी लगी अच्छी समस्ते गोटे लाइन रे बुलू ना से तुमको काली देखईदेवी जी काली बुझी तो से देख माने वर्तमान तुम साधारण भाव में जानिया कथा जे सूर्य रहिले सूर्य चतुर्पार्श्व है कि 8टी ग्रह रही आग पछ होकर रही किंतु जेहेतु आम ब्लैक बोर्ड रे देखुचे है आम एमती साधारण भाव देखी नवा
1 2 3 4 5 ତା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ କୋଉଟା? ହଁ ହଁ ତାର ପୃଥିବୀର କିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଝା ହେଇଥିଲା କୁହ? ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରହ? ହଁ ପୃଥିବୀ ତା ନାଁ ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେ ପୃଥିବୀ ବୋଲିକିରି? ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖ, ସେଠି ଅକ୍ଷର ଗୁଞ୍ଜନି ତଳକୁ। ତଳକୁ ଲେଖିଦିଅ, ତଳକୁ ଲେଖିଦିଅ ବାବା, ସେଠି ନାହିଁ ତ ପୁରା ତଳକୁ ଲେଖ, ଗାର ଟାଣିଦେବ ତା ନାଁ ପାଖକୁ। ହଁ ଏଠୁ ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ମହାକାଶରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ର ତ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା କାଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବୁଝାଇଥିଲି ଆଉ। ହଁ ଦେଖ ରାତିରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ହାତ ପାଉଛି ସେତିକିରେ ଲେଖ। ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ହେଲା କି? ଖଡ଼ି ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା କି? ସେଇଟା ବିଷୁବରେଖା ଆଉ ସିଧା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଅକ୍ଷାଂଶ। ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇନି ତୁମକୁ, କାଲି ବୁଝେଇଦେବି। ସିଏ କ'ଣ? ତାରା। ତାରା ଦିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ରାତିରେ? ଦିନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଦିନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ସେ ତାରା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ତାରା ମାନେ ଆମଠାରୁ ସାନ ନା ବଡ଼? ବଡ଼। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ମହାକାଶରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାଦଲ ଅଛି ହଁ। ତାରା ତାରା ଏ ଚକ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ତାରା ତାରା ତର ଏକରେ ତାରା, ଚକଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିବା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ? ବାଦଲ ଧିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲେଖିଦେ ସେଠି ବାଦଲ ବୋଲିକିରି, ସେତିକି ଥାଉ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବାଦଲ ବୋଲିକିରି। ଲେଖାଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ଥିବା ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ଲେଖିଲୁନି ବାଦଲ, ଲେଖାଟା ଗୁଞ୍ଜିକିରି ଲେଖିବୁନି। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ପିଲା ବଢ଼ିଆ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ବୁଝେଇଥିଲି ପୃଥିବୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ, ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜହ୍ନ, ତାପରେ ସୌରଜଗତ, ଛୁଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି।